झील कौन कर गुगलू बो तार जो ता नातुन खेल व्यस्त ठिया ठिया हो मामा ठिया 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 जा पहिला 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 मामा देखा आलेक्स कोटी कौन करुच आलेक्स कौन ये सब कौन पेंट सार्ट पिंधि बाहर कौन बाहर आलेक्स ये बाबा आलेक्स मामू घर जीव कल रात शोने कांदी भी आंटी मामू जीव बसेट दौनी आलेक्स मामू घर जीव पूरा रेडी पूरा गाड़ी की छाड़ू ना आलेक्स झील जापार ना सी भी मानने कांदा नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्वागत करुँच यूट्यूब चैनल को आज पवित्र गणतांत्रिक दिवस रे आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना और ढेर सारा भल पाइबा तो मो देह तो खराब थी आपण मैंने जानी आम तो आसती छोटे झील जन्मदिन पे तो मो देह भी खराब हो गला तो भी वीडियो भी करनी आए आज काल ठार सुस्थ लगुच भल लगुच आलेक्स अजा मैंने देखा आलेक्स व्यस्त हेल्ले फोन कर सी तो मैंने बसे उठे दौने काल ठार बाध्य होगी आज मामू घर बुले आनी तो आम काली भी जीवार अच्छी पलैबू काली तो ठीक अच्छे चलतु बाहर मामू घर जा भी अच्छु चलतु जा आज ये तो माछ भजा भजी कलानी ये मो सान जा माछ पोहड़ा माछ आज आसी बस भाजुची आलू फालू भी काटी नहीं जाइए डाली सीझी गलानी से तो पलाऊँ बापा पुआ आज ये बापा ताको कौन पचार मो झील मन सुखई देलानी देखिए था आम जाऊँ झील था बाय बाय ता कैप साइज कर दियो आगे बस दूर बाट घुमा घुम कर आलेक्स बसी जाओ ता कैप टेकिल ता मुह घोड़े ही जाऊँगी हाँ धरी नहीं से गाड़ी भीतर पूरी दे से फोपाड़ दब बाटे ये बापा पुआ पलि गले आज आमको नेले नहीं झील को ठंडा होती आमको नेले से टाटा करुची था मु जाऊँगी देखो फ्रेंड आम मिठा दुकान में पहुँच सारी मिठा ये किणु कि बड़ बजारटा ये सस्तार भी मिठा मिले निमिक छणा हो ना निमिक भाई मिठा देल हाँ तो फाइनाल ए फ्रेंड आमर मिठा किना सरी आम जाऊँ टोटल 17 बार पहुँचले से समस्त चिन्ह परिचित कराइबा देखिए से पहुँचले कथा तो फाइनाली आम मो शशुर घर आलेक्स मामू घर पहुँची गलु ये तार आपको देखी चोर मामू ये ठिया हाँ चलते जी छाड़ी गोड़ दे ठंडा मत
ସେଠି ଆଇ ନମ କରିଦିଅ ଆଉ ଥରେ ନମ କରିଦେବ ସେ ତାର ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ ବୋଲି ତ ବାବୁଳ ଆସିବ ବାବା କୋକିଲୁ ଅଜା ତା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଲେକ୍ସ ଅଜା ଆଣିଛନ୍ତି ହଁ ଅଜା ଏଇ ମାମୁ କନା ଏ ବାପା ଏ ବାବା ଗଲା ତା ଅଜା ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଯିବି ପାଠ ସକାଳେ ପଢ଼ିଲା ନାହିଁ ସେ ପୁରା ନିକି ହେଇକି ରହିଲା ଆଉ ଆଲେକ୍ସ ଆଉ ଜଣେ ଅଜା କାମ କରିଦିଅ ଆମେ ଏବେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଅଛୁ ଲିଜାଙ୍କର ମାନେ ଆମ ଶ୍ୱଶୁରଘର ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ପର୍ସନାଲ ଅଲଗା ଠାକୁରଙ୍କ ତ୍ରାହି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମାମୁଁ ଘର କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କାଲିଠୁ ରଖେଇଦେବନି ମାମୁଁ ଘର ଯିବି ଏଇ ଦେଖ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ବଇଛି ଏଠି ତ ଶୀତ କରୁଛୁ ଆଉ ଏ ମୋଟା ଜ୍ୟାକେଟଟା ପିନ୍ଧୁଛୁ ଶୀତ କରୁନି କାଇଁ ଆମେ ତ ଏତେ ବାଟ ରହିଲୁ କାଇଁ ଆମକୁ ଶୀତ କରୁନି ତତେ ଭାରି ଶୀତ ନା ନାଇଁ ଗାଧେଇଛୁ ହଁ ସତରେ ଗାଧେଇଛୁ ନାଇଁ ଏ ଗାଧେଇନରେ ପାଣି ପଡ଼ିନଥିବ ଲାଗୁଛି ଗାଧେଇ ନାହିଁ ରେ ଗୁଡ଼ି ଆଣ୍ଟି ଗାଧେଇନି ତୁ ଗାଧେଇ ଆଇଲି ସେ ଗାଧେଇନି କ'ଣ କହୁଛୁ କହ बाबा भी आयुर्वेदिक औषध तैयारी करती बहुत लोक उपकार लगे बहुत लोक भी उपकृत होती बहुत लोक भी आसती ये तो सी किसी शिखी था कम दब अजा घर बस शिखुता ये रोसई कर माने आलू आलू कौन पोड़ी दे चुके कौन नहीं पियाज मैंने आज सड़ा रोसई कर भिणई देखा जाऊ आलू पोड़ी सारे से तो रोसई आसे ना लुचिगला कहलाणु आलेक्स तार मामू घर आसिक पापड़ फापड़ भी खाईगला ये भारी खुशी सी तार गुड़ी आंटी सागे पूरा देखा बोली तार आसुची काल तो खाई नथिलु आलेक्स एबे पापड़ खाऊछु रोसई चलती स्टोव रे सेपटे चूल्ही रे चलती एपटे स्टोव रे चलती आलेक्स पे स्पेशल मटन आई आलेक्स खाइबो धनिया पत्र भी रेडी मसला रेडी धनिया पत्र भी रेडी कषा चलती ये शालक महाशय आम धनिया पत्र बाछुंट पूरा लगी पड़ते भणजा सेवारे भणजा सेवा ना भाई सेवा क्या सेवा रे कौन नहीं दी जन सेवा लगी जाओ तुमको धन्यवाद गुड़ी कौन पैकेट हाथ पुरु से एपर्तंत भी से जैकेट खोलियार नहीं एमती ठंडा पड़ू चलो बाबा आलेक्स अजा टे खोदियो आलेक्स अजा खोदे तुमको अजा टे खोदियो देख अजानाती प्रेम
ଆଇଛି ଅଜା ପାଖ ଅଜା ଘର ବୁଲିବାକୁ ଅଜା ରାତିଠୁ ଖାଲି ହେଉଛି ଅଜା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି କାନ୍ଦିକି ଗଡ଼ୁଛି। ହଉ ତାହେଲେ ସେ ଅଜା ସାଙ୍ଗରେ ସାଧା ଖାଉଥା ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଗଲି ମଟନ୍ ଖାଇଲି ଆଉ ହେଲା ତୁ ତୋର ଅଜା ପାଖେ ଖାଉଥା। ଏଇଟା ମୁଁ ପରସା ମାନେ ବଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ଭାତ ଏଠି ମଟନ୍ ତରକାରୀ ଡାଲି ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବା ପୁରା ରେଡ଼ି ଏବେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଆସ କନି ଆସ ଆଲେକ୍ସ ତ ଖାଇବନି ଆଉ ଅଜା ପାଖରେ କ'ଣ ସାଧା ଖାଇଲାନି ଆଉ ଖାଇବା କେମିତି ତୁ କରିଛୁ ଆଉ ହେଇଛି ଟିକେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ତୋ ମାମୁଁ କରିଛି ଆଜି ଆଉ ଶଳା ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ଭିଣି ଆସିବ ବୋଲି କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦେଖ ମାମୁଁ ଭଲ କରିନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଶାଳୀକି ତ କିଛି ଆସୁନି ଆଉ ସେ ଶିଖିନି ରୋଷେଇ ଆଉ ବୁଡ଼ିବ ଫାଇନାଲି ସବୁ ପୁରା ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା। ଆଲେକ୍ସ ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା ଜୋତା ଫୋତା ପିନ୍ଧି ରେଡ଼ି ହେଲାଣି। ଆଲେକ୍ସ ଗୁଡ଼ି ଆଣ୍ଟି ତାକୁ ସଜେଇ ଦେଉଛି ଏଇଠି। ଆଲେକ୍ସ ଯିବା ଆଉ ରହିବନି ଆଉ କ'ଣ ମାମୁଁ ଘର ରହୁଥିଲା ରହିବନି କ'ଣ ବାହାରିଲଣି ପିଇଦେ ଆଈ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି ପିଇଦେବୁ ଆଉ କ'ଣ ତୁ କହୁଛୁ ହେଉଛି ପି ହଁ ଆଈ ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗେଲେରେ ତୁ ଗୋଟେ ପିଇଦେବୁ ନା ଆଉ କ'ଣ କି ଆସୁଛୁ ତୁ ହଁ ରହୁନୁ ମାମୁଁ ଘରେ। ହଉ ଯିବା ଏବେ ତ ସରିଗଲା ସବୁ ମାମୁଁ ଘର ବୁଲା ଆଲେକ୍ସର ମୋର ବି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବୁଲା ସରିଲା ଯିବା 4 ମାସ ପରେ ଆସିବା ରଜ ବେଳକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ତ ରଜ ବେଳକୁ ଆସିବି ଏବେ ଆସିବି ଆଲେକ୍ସର ବୁଲିବା ସରିଲା ମାମୁଁ ଘର ବୁଲା ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନା ଗାଡ଼ି ଏବେ ଗଡ଼େଇ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି କ'ଣ ହେଲା ଜାଣି ବାଟରେ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଘର ଆହୁରି 2-3 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ହଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ମାମୁଁର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛି ଆଜି ମଟନ୍ ଭାତ ନାହିଁ ଆଲେକ୍ସ ହଜମ ହେବା ଦରକାର ସେଇ ଯୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ତୁ ଗଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ବି ତ ଏଇଠି କେଉଁଠି ପାଖରେ ନାହିଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠି କଥା ହେବା। ଶେଷରେ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସିକି ଗାଡ଼ିକି ଧକ୍କା ମାରି ଗଡ଼େଇ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି ଆଉ ରାତିରେ ଏବେ ତ କେଉଁଠି ନେଇକି ଯାଇ ହେବନି ସକାଳେ କାଲି ଦେଖିବା। ମାମୁଁ ଆସିକି ପୁରା ଅକ୍ଷିତାକୁ ତାର ଗେଲ କଲାଣି ଅକ୍ଷିତା ବି ତା ମାମୁଁକୁ ଛାଡ଼ୁନି ଆଉ ପୁରା ଗେଲ। ଅକ୍ଷିତା କିଏ ଅକ୍ଷିତା ମାମା ସେ କିଏ ମାମ୍ ବୋପାଲ ତା ମାମୁଁକୁ ଛାଡ଼ୁନି ବୋପା ଚଢ଼ି ଯାଉଛି ପୁରା ମାମୁଁ ଉପରେ ହଉ ବୋପା ଗେଲ। ଆଲେକ୍ସ ତା ମାମୁଁ ଘରୁ ଆସିକି ପୁରା ଥକା ହେଇଗଲା ଆଉ ରେଷ୍ଟ କଲା ତା ମାମୁଁ ଘର ବୁଲା ଆଜି ସରିଗଲା ପୁରା ରେଷ୍ଟ କଲା ଆଲେକ୍ସ ଆଉ ହଉ ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲ ଆଲେକ୍ସ ଏଥର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଚାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ବି ଦେବେ।